manastir je još poznat i po svetoj mučenici Nikolini, koja je dete iz obližnjih sela tu od Biskuplja, koja je dolazila u manastir kao devojčica da čuva pored svojih i manastirske ovce. Kada su Turci već bili blizu manastira, da nađu skoro manastir i došli u ove krajeve, monasi su napustili manastir, otišli iz manastira, a sve što je imalo vrijedno oni su ostavili. Sakrili su negde, pa računali su kad se vrate da se to pronađe. Turci su to znali i čuli su za taj manastir i čuli su za to na što je ostavljeno, ali nisu znali gde je to. Jedne večeri, dok je kum od te male Nikoline sedeo u kući, pričao, razgovarao sa njenim ocem, ona i majka su pored pričala o tome da ona više nema potrebe da dolazi prema manastiru čuva manastirske ovce, jer su manastirske ovce oterane, da će čuvati samo njihove ovce i da će to biti sve što treba, sve što treba da radi. I rekla je da su nje otišli, da su ostavili sve to i da su njoj rekli u slučaju sutra da se ne vrate oni, da se vrate neki drugi monasi, da ona kao devojčica dođe i da kaže gde se nalaze te manastirske vrednosti. Nije to sad bilo nešto posebno vredno, ali to što je imalo njih interesuje, oni su mislili da je to zlato u pitanju, da je nešto već, znate kako razbojnik ne dolazi da nešto donese i da nešto doprinese, nego da ukrade, da odnese i da upropasti. I dete je to pričao, kum je to čuo, otišao je kod turskog paše i rekao, ako mi budeš skinuo sve namete i sve poreze koje treba ja da platim, ja ću ti reći ko zna gde je manastir i gde se nalazi sakriveno manastirsko blago. Paša mu rekao, nema problema. Onda su oni iskoristili pogodnu priliku kad je dete čuvalo ovce tu iznad manastira po tim stranama i po tim poljima, pašnjacima. Našli su dete, on je doveo turskog pašu tu sa 2-3 Turčina i oni su pitali dete gde se nalazi manastir, gde je zakopano blago, gde je šta, znamo da ti znaš, moraš da nam kažeš. Ona je, pošto je bila devojčica vlaškog porekla, da u vlaškom jeziku rekla mišćuljemnik, što znači ne znam ništa. I to su bile sve reči koje ona izgovarala. Na sva pitanja, na sve prijetnje, na sve ona je samo to govorila. I videći da dete neće mi šta i kaže gde su, on je tu jedan tučnje zaklao dete i bacio ga u neki žbun obližnji. Kako je veče padalo, roditelji videći da deteta nema kući da dođe, da već sudo. A znalo je su prilike neko vreme kada dete dolazi kući, su krenuli da je traže. Našli su ovce na livadi, deteta nije bilo, ali vidjeli su da nešto sija u grmu i onda su pronašli vidjeli su neku svetlost iz grma i onda su došli tu i vidjeli da to mesto posebno obasjano i našli su tu svoje dete, ali zaklano našao beživotno telo svoga deteta, koje je to mučenički nastradalo tu braneći Hrista i veru Hristu. Mučenički postradala za Hrista, to je pred Bogom najveći. Znači mučeništvo, dati život svoj za živo Boga i za crkvu Božiju, to je pred Bogom najveća svjetlost koja postoji. Znači. I oni su dete htjeli da oteraju kući da sahrane, međutim nisu mogli iz nekog razloga, kola nisu htjela krenu u pravcu doma njihovog. Onda je deda predložio da dovedu dete do manastira tu, da se izvrši tu opelu i sve to, pa da onda sahrane. S tim se složio i njihov sveštenik i došao i on tu, završili su opelu u crkvi. Kad su dete htjeli da povedu opet tamo na groblje njihovo, porodično groblje, sahrane, a isto tako konji nisu, volovi nisu htjeli da krenu i onda su oni rešili, pa ništa, sahranit će ovo dete ovde pored crkve. Tu je život dalo za tu crkvu, za tu svetinju, za Boga živoga i samim tim tako su uradili, dete je tu sahranjeno i o tom detetu i dan danas tu postoji njen grob, tu su njene mošti. Ona nije kanonizovana još uvek nije crkva još uvek priznala nju kao svetiteljku. Međutim, tu ljudi sa svih strana dolaze na njen grob da se mole Bogu i ugotovo oni roditelji koji nemaju dece ili ako imaju neki problem sa decom, da su im deca bolešćiva, da i ona je dete, najveću smelost ima pred Bogom da se moli za njihovu porodicu i njihovo dete. I eto, to je jedna mala priča i o svetoj Nikolini.